Honda CR-V соли барориш 2008 ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز، من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، اینجا CD پلیر دارد. من این حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن کفای ماشین. мотор 2.4 سوزشواری بنزین. من این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. پرابیگ 99,000 کیلومتر. نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 725 22 55. تویوتا کیمری سال براریش 2002 دوستان عزیز. ویپسکی کوناشی. من این نمود بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، oynachosh knopочный, коробкаш автомат, دوتا сиденьевой печь, обогрев. اینجا مایتافون دارد، CD پلیر دارد. پرابیگش 345,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. من حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من حالت سالن کفای ماشین. мотор 2.4 سوزشواری گاز بنزین. расходаш 10 تا газ киди 80 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин чӣ ки дида истодаед. нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 904 62 22. Opel Astra G соли барориш 2003. من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. کامپلکتاسیش اینجای می باشد. من این نمود از کفای ماشین چخیلی که دیده ایستادید. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик. من اینجا مایتافون دارد. پرابیگش 152,000 کیلومتر دوستان عزیز. پرابیگاش оригинал. من این حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستادید. کانسنیرش هم میگو. کانسنیرش کار میکرده. من این حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.6 инжектор сӯзишворӣ газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 80-85 километр мегардад. мани чӣ ки дида истодед ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. мана дӯстон багажаш михай балони газаш таблет кардааст. нархи мошин 57,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 901 63 00. Opel Sedan
соли барориш 97 дӯстони азиз. Мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ҳозир дараш сахт наст. ду электро, коробкаш механик, менҷа CD-плеер дорад. Пробегаш 111,000 километр дӯстони азиз. Пробегаш оригинал. Мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 прахсой сӯзишворӣ газ бензин. расход чанде? расходаш 10 газки 100 мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 41,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 89 60. Hyundai Avante соли барориш 2008. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? мани намуд аз кафои мошин. ин чӣ хеле ки дида истодаед? се патроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначош кнопочник, коробкаш механик, менҷа монитор дорад, CD-плеер дорад, дутта CD-нои пеш обогрев, боз менинҷанда навигатораш ҳаст. мана пробегаш 183,000 километр дӯстони азиз. ин CD-нош кожини мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 33 17 822 33 17. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студия баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.